Assalamualaikum. Selamat hari. Aku jumpa masuk. Boleh like dulu, tap like dulu, share boleh. Betulkan tudung. Lipat mau. Boleh like dulu. Boleh terus ajukan soalan dekat ruangan chat untuk soalan berkaitan LinkedIn. Semalam saya ada post satu posting. Ramailah yang minta tips ataupun penerangan ekstra tentang LinkedIn. Tapi tak cukup tangan balas satu-satu. So saya harap live yang sekejap ni bolehlah bantu beberapa orang. So boleh tap dulu, bagi like supaya ramai boleh join dulu. Saya jawab soalan. Boleh menyatakan soalan dekat ruangan chat berkaitan LinkedIn. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Hai, Content 70. Khabar? Boleh share like dulu, like dulu. Macam ni. Apa program hari ni? Hari ni Pusat Berjaya buat preparation untuk career day bersama AIA besok. So sekejap lagi pukul 2 petang kita akan raktai lah. So untuk tengah hari ni saya live sekejap untuk bantu jawab isu-isu ataupun kekeliruan tentang LinkedIn. So semalam satu posting saya banyak sangat soalan, saya belum sempat reply lah. So siapa yang ada tanya soalan belum terjawab dan melihat live ni sekarang, boleh ajukan soalan di ruangan chat. Saya boleh respon satu-satu. Okay, thank you yang sudi like, sudi singgah sekejap. So yang ada ni sudah ada akaun LinkedIn. Sudah ada akaun LinkedIn. Yang sedang join live ni sudah ada. Telefon buang samsung. Hai, so yang kat sini semua sudah ada akaun LinkedIn. Boleh saya tengok berapa orang yang sudah ada akaun LinkedIn? Tujuh mata yang sedang memandang. Hai, Vicky. Siapa lagi yang saya kenal kat sini? Yang lain, saya bantu follow dulu. Thank you, sudi singgah. Vicky buat apa sekarang, Vicky? Manakah anda sekarang? How are you doing? How's life? So saya start perlahan-lahan, okay? Basically untuk akaun LinkedIn ini ramai orang masih confused lah, terutama graduan. Even industri, talent hunters, HR recruiters, pencari pekerja sudah ada di LinkedIn lah untuk tujuan cari pekerja, cari talent, looking for networking dan juga self branding. Okay, hi Vicky ya, dekat rumah.
Okay, saya doakan Vicky berada dalam sehat walafiat in terms of your kerjaya. Hopefully cepat-cepatlah dapat kerja, secure job. Okay, so sambung tentang LinkedIn tadi. LinkedIn ni sebenarnya sudah bermula sejak tahun berapa lagi ya. Saya join LinkedIn since 2018, 2019 macam tu. Okay, so pada waktu tu LinkedIn tidak begitu mendapat exposure ataupun publicity yang begitu baik lah. Sekarang pun kan masih ramai yang tidak nampak kekuatan ataupun manfaat kita ada akaun LinkedIn, terutama bagi mereka yang sedang cari kerja ataupun sedang mencari bakal pekerja. So di LinkedIn saya perhatikan platform ni lebih kurang macam Facebook, macam akaun-akaun media sosial yang lain. Perbezaan LinkedIn dengan akaun lain, LinkedIn bersifat professional networking, di mana melalui platform ni connections tu akan support each other in terms of knowledge sharing, information sharing, lebih kepada perkembangan industri. So kalau boleh kita go through sekejap timeline LinkedIn saya untuk dapatkan gambaran lebih baik lah kan. So saya share dekat sini. So this is my LinkedIn account. So kalau kita perhatikan layout LinkedIn ni macam Facebook, okay. Bila kita klik profile, dia ada view profile. So kita boleh buat posting, update activity. So kalau saya klik view profile dekat sini, so tips yang pernah saya kongsikan sebelum ni untuk dapatkan akaun LinkedIn yang powerful ataupun impactful, kena sentiasa update lah. How you treat your social media account, macam you treat your Facebook, Instagram, you have to always update juga your LinkedIn account supaya majikan ataupun your networking tu tahu yang anda aktif di LinkedIn dan anda memang somebody yang ada buat sesuatu lah dalam kehidupan ini. Okay, so kalau saya tengok dekat sini, boleh share sikit layout dia. Kalau dekat sini kita tengok bahagian activity, jenis-jenis posting yang selalu saya share lah. Saya ni memang jarang sangat buat posting dekat LinkedIn. So salah satunya saya akan share konten TikTok saya dekat sini. Orang malas kan, jadi dia share benda sedia ada saja. Dan saya kadang-kala share perkara-perkara yang bersifat tips macam ni dari Ayu Syahira tentang her LinkedIn journey, how it helps her in terms of job searching dan juga networking lah. Saya susah untuk gambarkan dalam perkataan how LinkedIn will actually helps, but for me ada banyak success story berkaitan macam mana orang create account LinkedIn, kemudian keep on updating, keep on networking and always appear lah kan. Contoh, kalau saya boleh bagi contoh dekat sini, kita pergi home ya. Macam Facebook ada home, ada jobs, ada message, ada notification. So kalau kita tengok dekat sini satu company, let me pick Public Mutual. Okay, Public Mutual Berhad Bank. Okay, kalau kita tengok dekat sini dia punya profile, kita boleh tengok dia punya post. So how you can connect ataupun be visible, terutama mereka yang sedang mencari pekerjaan mungkin dalam banking. So you kena always lah tengok posting-posting yang dibuat oleh industri bank. So bila dia post macam ni, asset allocation is the process of blah 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 blah. So how you can get visible ataupun dipandang, you can just comment ataupun react kan. Contoh lain, saya suka follow info-info daripada this person. Mana sudah, I think he is very active dan saya jadikan dia sebagai sifu LinkedIn saya. Mr. Mui Hanko. Ni sifu LinkedIn lah.
Dia banyak dulu start saya kenal dia memang seorang LinkedIn expert yang share tentang tips LinkedIn. So kebaikan LinkedIn ini, you can do some job searching. Sebagai contoh, you just have to click here, jobs. Lepas tu bolehlah cari kat sini, contoh pekerjaan yang dicari HR manager. Akan keluarlah macam-macam jenis jawatan HR manager dari pelbagai jenis industri. So berbezaan dengan Facebook, Facebook yes, dia ada juga job searching engine, tetapi melalui pemerhatian saya, jawatan-jawatan yang di-offer di Facebook tidak begitu menepati level manager ataupun graduan. So LinkedIn sangat sesuai untuk graduan lah, degree holder, diploma holder kan. Gitu. So you can also search by location, letak dekat sini Sabah ke. So sangat membantu untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Dan ramai juga yang komen semalam, networking tu sama dengan kabel. No. Bila orang cakap networking tu kabel, I pula. I believe it is a very not true statement lah. Networking tu sama dengan kabel. No. Di LinkedIn kita buat networking, okay, sebagai contoh tadi kan public mutual, dia bila post macam ni kemudian kita komen, menunjukkan kewujudan diri kita dekat sini, mereka akan pay attention to our account dan mungkin akan bagi extra attention berbanding calon-calon lain. Okay, sebagai contoh posting-posting yang saya rasa mendapat agak perhatian yang bagus kan. Tengok di sini, Afiq Murad, happy to share that I have started a new role. Selalunya apa yang dikongsikan di LinkedIn ini ialah tentang achievement, more to your e-portfolio. Penglibatan, pencapaian, dan yang menariknya, you can, kalau saya tidak silap, you boleh generate resume di LinkedIn. Let me check. Sebab dia ada sedikit perubahan dari segi layout, so kena cari-cari sikit lah mana sudah tu barang. Masuk di sini. Dekat jobs and then resume builder. See? Ini berdasarkan update yang saya berikan lah. So, if you want it to be more comprehensive, you kena update lah your profile dekat sini. Saya memang just letak basic information sebab tu saya punya resume tadi terlalu simple. So, kalau you mau panjang dan banyak maklumat yang diperlukan, you may update. Okay, Violet Unicorn. Puan nak tanya, kalau buat skill assessment kat LinkedIn memang dapat increase value skill kah? Yes, of course. Saya selalu teringin untuk buat jugalah skill assessment ni, tapi kurang kesempatan, alasan tu kan. So, macam ni. Microsoft Excel, it is a very good thing for your resume lah. Boleh kayakan resume and then dia akan appear dalam resume builder tadi. It is very good, mudahkan kerja dan urusan berkaitan e-portfolio. Dan apa yang menarik, dia tidak boring lah macam anda buat resume biasa kan. Dia buat anda feel that this connection tu macam alive, macam ni kan. Follow saja. Follow. Dan ramai orang silap bila dia wujudkan akaun LinkedIn, dia just wujudkan saja. So after wujudkan akaun LinkedIn, lengkapkan bahagian maklumat profile, you have to get connected. Macam ni, video. Follow lah mana-mana industri ataupun syarikat-syarikat impian anda. So be visible, capture their attention supaya your chance tu kan lebih besar. Believe me, ada alumni UMS yang dapat pekerjaan melalui LinkedIn dengan cara dia komen, and her komen sangat menunjukkan pemikiran yang matang, bernas. So dia dipanggil untuk interview dan she nailed it. Memang dia berjaya lah dalam interview tu. So
I'm not trying to say that ada LinkedIn bagus guarantee job. No, LinkedIn adalah satu platform yang membuka lagi ruang untuk anda buka fikiran, nampak peluang lebih cerah, get connected dengan orang-orang yang berpengaruh dalam industri. Itulah yang dikatakan networking. Kalau kabel ni istilah dulu-dulu ni guna orang dalam dapat kerja. No, I think syarikat industri pun semakin matang in terms of pemilihan, in terms of recruitment. Sekarang sudah ada prosedur, ada audit dan sebagainya. So, yeah, you have to go to the other side, be positive, be the best of you so that you can have a better chance lah. Okay. Hi, thank you, Join. Alright, so hopefully that answer your question, Violet Unicorn. Boleh buat skill assessment untuk tingkatkan value lah. Filter ni punya lipstick lebih-lebih pula kan. Okay. Dan semalam ada juga beberapa soalan lah yang berkaitan dengan penglibatan program-program di universiti tidak menjamin pekerjaan. Betul. Penglibatan di universiti, program-program tidak menjamin pekerjaan. Tetapi penglibatan itu akan membentuk kepribadian anda. Saya percaya sangat benda tu sebab pelajar yang orang cakap dia punya kehidupan tu kelas kafe katil saja, selalunya she or he will get a best result in terms of academic. Tapi when it comes to job interview ataupun career performance, akan melibatkan lebih daripada itu, lebih daripada kelas, kuliah, katil, kafe. So you have to involve in some program at least 1 bulan tu 1 kali. Dan kalau boleh jangan jadi peserta saja, jadi AJK, jadi volunteer, jadi the one who organize the program. Cuba libatkan sebab saya percaya dalam pelibatan tu akan mengasah bakat anda in terms of communication skill, teamwork punya adaptability, dan juga anda akan berpeluang untuk get in touch dengan industri secara langsung. Sekarang ni lagi musim orang start buat sesi secara fizikal, dan Pusat Kerja UMS sendiri akan sentiasa invite wakil-wakil industri, pemain-pemain industri untuk datang ke universiti untuk buat sharing. Okay. Pun untuk kita masih student ni lebih better letak akaun kita public ke? Yes. Violet Unicorn dekat UMS, kita wajibkan pelajar tahun 1 untuk ada 1 akaun LinkedIn. Dan kita minta mereka sentiasa update. Make your LinkedIn account as you treat your Facebook, Instagram. Kalau boleh update hari-hari. Dan yang diupdate tu janganlah update macam you update status WhatsApp kan, benda-benda yang tidak menunjukkan profesionalisme. Cuba update at least kalau tidak ada aktiviti ataupun sebarang pencapaian untuk hari itu, anda boleh mungkin share your view on some issue ataupun boleh just share positive quotes untuk orang lain, so that you can secara konsisten untuk menyerlah di LinkedIn. Okay? Yes, the earlier the better, Violet Unicorn. Saya tidak ambil commission ataupun kena upah untuk LinkedIn, tapi I believe LinkedIn sangat membantu graduan. Okay, kita tidak mahu anda buat account LinkedIn last minute, besok mau cari kerja, hari ini baru buat networking. It's too late. Okay. Okay, itu satu. Itu satu. So itu in aspect if you are a student lah kan. Kalau anda pelajar bakal graduan, itu aspek lain. Tapi kalau anda pemain industri ataupun agensi-agensi kerajaan swasta, LinkedIn will be a very good
platform untuk networking dan juga branding. Okay, sebab dekat LinkedIn ini ada ramai wakil-wakil industri yang apa orang cakap, get connected with you, share information about you and them, kan, saling bertukar maklumat. Yes, betul. Thank you so much Unananana. Thank you so much. Alright. Saya harap saya diberi kesempatan dan kekuatan lah untuk reply each of the comments last night. Memang posting 5 saat tu memberi trigger kepada orang yang against LinkedIn, tidak setuju dengan LinkedIn, orang yang bencikan kabel-kabel networking. So walaupun anda pekerja ataupun anda pemain-pemain industri, I think networking is the key for this kind of generation lah, kan. Untuk fasa yang ini ni, pandemik ni, saya rasa networking dan branding itu sangat penting. Zaman saya dulu, networking adalah benda yang terakhir mungkin orang lakukan untuk dapatkan pekerjaan, lebih kepada nasib dan juga bekal kepakaran akademik semata-mata. Yes, semalam ada yang komen cakap ada company yang tidak peduli tentang LinkedIn dan sebagainya. Macam saya cakap tadi, LinkedIn tidak menjamin pekerjaan, tetapi LinkedIn bantu anda untuk buka lagi satu terowong kerja, kan. Nah, ada sudah bosku di situ. Assalamualaikum, Sifu. Hai Sifu. Okay, so hopefully sharing yang ringkas ni membantu sedikit. Dan saya cuba during this lunch break time untuk reply komen-komen semalam. Banyak juga soalan-soalan saya rasa saya perlu respon sebab dia melibatkan kefahaman dan juga memberi pencerahan. Saya bukan pakar LinkedIn saya bukan pakar LinkedIn. Tetapi apa yang berlaku di UMS, kita memang terapkan. Pelajar kita seawal tahun 1 ada akaun e-portfolio LinkedIn in terms untuk bantu mereka shining seawal mungkin. Sebab saya tengok resepinya bukan di final year, tetapi bermula saat anda melangkah kaki pertama di universiti ni, your career pathway tu mesti sudah terarah. Okay? Kita tidak mahu nanti final year, masa buat final year project atau practical, baru dapat idea yang course ni tak sesuai, saya sebenarnya membuat apa. Jadi practical final year project stressful. Dia tahu dia mau habis sudah belajar tapi dia tak tahu untuk apa. So that's not good. Make sure you get to know yourself as early as you can. Thank you Vicky. I'm praying for your success. Saya tahu Vicky antara pelajar yang sangat aktif semasa zaman uni. Kalau di Jabatan Hal Ehwal Pelajar ni, memang muka dia selalu ulang alik. So prove to them Vicky that your pengorbanan urus program kesana-kesini tu sangat membantu in terms of your leadership, your teamwork punya skills. Dan akhir sekali saya mungkin boleh share dekat sini, I don't know about other industry companies sebab saya bukan orang industri sangat. Saya half-half, kerajaan separuh, industri separuh. Jadi saya percaya yang sangat dicari oleh bakal majikan tu selain daripada kelulusan akademik yang match, ialah takkanlah kita ni cari engineer yang memohon tu background art, kan, seni visual, cari engineer. Lepas tu salahkan tidak lulus sebab description kerja tu tidak diperhatikan betul-betul. Walaupun anda sangat aktif tapi job description tidak match, so tidaklah boleh orang cakap lepas permohonan tu berdasarkan perkara tu saja. So first academic mesti match dengan job description. Dan last kali saya kongsi, kebanyakan talent hunter, recruiter, academic yes number one, have to match with their job description. Yang kedua ialah your attitude, adaptability, your common sense. Semua tu tidak belajar di kelas tapi belajar dalam perlibatan-perlibatan dua. Alright, thank you, bye.
Fine Vicky. Thank you yang menonton dan bagi like. Thank you. Assalamualaikum.